ये है रॉयल होटल, यहाँ लंच करने रुके हैं। अजमेर में दरगाह में बहुत अच्छा दर्शन हुआ, पूजा भी हो गई और अब हम लोग दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर लंच में देखते हैं क्या अच्छा खासा कुछ मिलता है। वी विल हैव लंच फर्स्ट और उसके बाद फिर दिल्ली। अभी दोपहर के 2 बजे हैं, होपफुली रात को 10-11 बज जाएंगे दिल्ली पहुँचने में। Hi Ayush, how are you feeling now? Hi, I'm good. All Okay. set to leave for Delhi. Okay. Taking a pit stop for lunch. We are now reaching to Delhi. दोपहर को 2 बजे अजमेर से निकले थे। बीच में एक दफ़ा लंच किया और कंटिन्यूस ट्रैवल करे और एक जगह और 5 बजे के करीब चाय पी थी और कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे थे। अभी बज रहे हैं आपको 10:15 और हम लोग ऑलमोस्ट दिल्ली में एंटर कर गए हैं। होपफुली अनदर 1 आवर में हम लोग गाज़ियाबाद अपने घर पहुंच जाएंगे।